Apabila korang gunakan brush dalam Animate, jangan gunakan dia seperti mana korang guna dalam bitmap software seperti Photoshop or sesuai. Seperti korang nampak, brush bitmap guna stabilizer atau smoothing yang menyebabkan brush boleh bergerak perlahan. Dan brush vektor bertindak secara berlainan dengan memperkemaskan strok garisan. So, in bitmap software, strok korang kena laju and confident. Dalam vektor software, strok kena confident tapi sedikit perlahan, seolah-olah korang guna marker. Dalam bitmap, kadang-kadang cantik kalau korang overlap and padam balik. Dalam vektor pula, cantik kalau korang overlap dan gunakan cursor untuk drag area korang nak padam. Tapi tak kiralah apa-apa software pun, jadikan Ctrl Z sebagai kawan korang. Itu saja tips aku pasal brush. Semoga korang terus maju jaya dalam seni korang.